мавзӯи нав зарби адади дурақама ба адади дурақама. мисоли 215 шарҳ диҳед. дар инҷо тарзи зарб задани адади дурақамаро ба адади дурақама шарҳ додааст. ҳоло мо мефаҳмонем. яъне 74 зарби 12. 74 зарбшавандаи якум, 12 зарбшавандаи дуюм. якум мо 74-ро ба ду воҳид зарб мезанем. яъне 4 зарби 2 мешавад 8 воҳид дар таги воҳид менависем. дуюм 7 даҳи зарби 2 мешавад 14, яъне 14 даҳи. мо 14 даҳиро дар зери даҳӣ менависем. яъне 4 даҳи 1 садӣ. дуюм бора мо 74-ро бо 1 даҳӣ зарб мезанем. яъне 4 зарби 1 мешавад 4. яъне ин 4 даҳӣ аст, мо дар зери даҳӣ менависем. 7 зарби 1 мешавад 7. 7-ро мо дар зери садӣ менависем. барои он ки 7 даҳӣ зарби 1 даҳӣ мешавад 700. пас аз он мо ҳосили зарбҳоро ҷамъ мекунем. яъне 8 худаш мефурояд, барои он ки дар инҷо ҳеҷ чиз нест. дуюм 4 ҷамъи 4 мешавад 8. сеюм 7 ҷамъи 1 мешавад 8. ҷавоб 888. мисоли 216 хаттӣ ҳисоб кунед. дар инҷо мо барои шумо ду мисолро ҳозир кор карда шарҳ медиҳем. якум мисол 59 зарби 14. мо инро кор мекунем. яъне 59 зарби 14 аввал мо 59-ро бо 4 зарб мезанем. яъне 9 зарби 4 мешавад 36. мо 6 воҳидро менависем 3 даҳӣ дар ёд. дуюм 5 зарби 4 мешавад 20. 20 ҷамъи 3 мешавад 23. яъне мо 6-ро дар таги воҳид нависем ва 23-ро дар таги даҳӣ. дуюм кори мо мекунем 59-ро бо даҳӣ зарб мезанем. яъне 9 зарби 1 мешавад 9. мо 9-ро дар таги даҳӣ менависем ва 5 зарби 1 мешавад 5. 5 ки садӣ аст, мо дар таги садӣ бояд нависем. баъд аз он мо ҳарду ҳосили зарбҳоро ҷамъ мекунем. яъне 6 худаш мефурояд. 9 ҷамъи 3 мешавад 12. мо 2-ро менависем 1 дар ёд. 5 ҷамъи 2 мешавад 7 ба як хотир мешавад 8. ҷавоб 826. мо метавонем ин мисолро санҷем. яъне 59 зарби 14. ҷавоб 826. дуюм мисоле ки мо интихоб карда будем 28 зарби 22 буд. 28 зарби 22. мо инро шарҳ медиҳем. яъне якум мо 28-ро бо 2 зарб мезанем. 8 зарби 2 мешавад 16. мо 6-ро дар таги воҳид менависем 1 дар ёд. дуюм 2 даҳӣ зарби 2 воҳид мешавад 4. 4 1 мешавад 5. дуюми кор мо 28-ро бо 2 даҳӣ зарб мезанем. яъне 8 зарби 2 мешавад 16. бозам 1 дар ёд. 2 зарби 2 мешавад 4 ва 1 хотир мешавад 5. мо вақте ки 8-ро бо 2 даҳӣ зарб задем 16 шуд. мо 6-ро дар зери даҳӣ нависем. мо 56-ро бо 56 ҷамъ мекунем. якум мо 6 воҳидро худашро дар поён менависем. дуюм 6 даҳӣ ҷамъи 5 даҳӣ мешавад 11. мо 1-ро менависем 1 дар ёд. пас аз он 1-ро бо ин 5 ҷамъ кунем мешавад 6. ҷавоб 616.
ما مثالро бо оси калькулятор месанҷем. 28 зарби 22 616. мисоли 217. кадом адад аз 18 маротиба калон ва кадом адад аз 18 20 маротиба зиёд аст? яъне барои донистани ҷавоби ин савол мо 18-ро ба 18 зарб мезанем ва дуюмаш 18-ро ба 20 зарб мезанем, барои мо ҷавоб муайян мешавад. мисоли 218. ба дастгоҳи равғанкашӣ дар ҳар як бидон 35 литрӣ ҳамагӣ дар 25 бидон шир оварданд. Чанд литр шир оварданд? яъне мо ҳар як бидон агар 35 литр бошад, пас 35 литри зарби 25 кунем, ҷавобаш муайян мешавад. мисоли 219. барои гимназияи Нур 14 курсии 64 сомонӣ хариданд. ҳамагӣ ба чанд сомонӣ курсӣ хариданд? яъне 14 курси мо зарби 64 сомонӣ мешавад 896 сомон. мисоли 220. хаттӣ ҳисоб кунед. дар ин ҷо низ мо барои шумо ду мисолро кор мекунем, яъне 38 зарби 13 ва 75 зарби 12. мисоли 38 зарби 13. якум мо 38-ро бо 3 зарб мезанем, яъне 8 зарби 3 мешавад 24. мо 4 воҳидро дар таги воҳид менависем. 2 дар ёд. 3 зарби 3 мешавад 9, 9 ҷамъи 2 мешавад 11. дуюм мо 38-ро ба 1 даҳӣ зарб мезанем, яъне 8 зарби 1 мешавад 8, мо дар таги даҳӣ менависем. дуюм 3 зарби 1 мешавад 3 дар зеро 3 даҳӣ зарби 1 даҳӣ мешавад 300. пас мо 3 мо садӣ аст, дар таги садӣ менависем. мо ҳар ду ҳосилзарбҳоро ҷамъ мекунем, яъне 4 худаш мефурод. дуюм 8 ҷамъи 1 мешавад 9 ва сеюм 3 ҷамъи 1 мешавад 4. ҷавоб 494. мо месанҷем, яъне 494 тақсими 13. ҷавоб 38. мисоли дигар 75 зарби 12. якум 75-ро бо 2 зарб мезанем. 5 зарби 2 мешавад 10. 0-ро менависем 1 дар ёд. 7 зарби 2 мешавад 14, ба ин хотир 15. дуюм кор мо 75-ро агар ба 1 зарб занем мешавад 75, яъне 5 зарби 1 мешавад 5, мо дар таги даҳӣ менависем, зеро 1 мо даҳӣ аст. дуюмаш 7 зарби 1 мешавад 7, мо 7-ро дар зери садӣ менависем, зеро 7 даҳӣ зарби 1 даҳӣ мешавад 700. сеюм кор мо инҳоро ҷамъ мекунем. 0 худаш мефурод. 5 ҷамъи 5 мешавад 10. 0-ро менависем 1 дар ёд. 7 ҷамъи 1 мешавад 8, ба ин хотир 9. ҷавоб 900. мисоли 221. дар сардхонаи замонавӣ ба 37 қуттии 24 килограммии себ андохта монданд. чанд килограмм себро нигоҳ доштаанд? яъне 37 қуттиро мо ба 24 килограммӣ зарб занем, ҷавобаш муайян мешавад. мисоли 222. адади 74 даҳӣ чанд воҳид дорад? 99 даҳӣ чӣ? яъне
عدد 74 از 7 دهه 4 واحد یا که 99 از 9 دهه 9 واحد. مثال 223 خطی حساب کنید. باز هم در اینجا ما دو مثال رو انتخاباً کار میکنیم. یکم مثال 32 ضرب 31 و دویمش بسیار ضرب 25. مثال 221 که مشق 221 مثال 32 ضرب 31. ما یکم 32 رو با 1 ضرب کنیم میشود 32. دوم 32 رو با 3 ضرب کنیم میشود 96. پس ما اینها رو جمع میکنیم، یعنی 2 خودش میفراد، 6 جمع 3 میشود 9، این 9 سری خودش میفراد میشود 992. دوم مثالش 24 ضرب 25. ما 24 رو با 5 ضرب کنیم میشود 120. دوم 24 رو با 2 ضرب کنیم میشود 48. پس اینا رو جمع میکنیم، یعنی 0 خودش میفراد، 8 جمع 2 میشود 10. 0 می نویسیم 1 در یاد، 4 جمع 1 5 و 1 خاطر میشود 6. جواب 6. مثال 224 در اینجا 5 تا مثال است و یکی از آن رو خودش شرح داده است. یعنی 700 طرح 27 ضرب 22 جمع 100. یکم کار 27 رو با 22 ضرب زدهش 594. دویم کار از 700 حاصل ضرب رو ترک کرده است، یعنی 700 طرح 594 میشود 106. سیوم حاصل تر، یعنی فرق با 106 رو با 190 جمع کرده است. جواب شده است 296. نه جواب. ما از اینجا یک مثال رو خودمون کار کردیم. یک مثال آخران رو، یعنی 28 ضرب 11 جمع 96 تقسیم 6. مثال مشق 224. یکم کار ما 28 رو با 11 ضرب زدیم حاصل ضرب 308. دوم کار ما 96 رو با 6 تقسیم کردیم شد 16. سوم کار ما حاصل ضرب رو با حاصل تقسیم جمع کردیم، یعنی 308 جمع 16 میشود 324. در اینجا مثال دویمش مانند مثال یکم کار کرده میشه. یعنی ما 14 رو با 13 ضرب کرده، پس آن از 888 حاصل ضرب رو ترک میکنیم. سوم کار از حاصل تر 115 رو ترک میکنیم. مثال سومش همین طور است. مثال چهارمش مانند مثال پنجم است. یعنی ما اول ضرب ها رو کار کرده، پس از آن از حاصل ضرب ها، یعنی از حاصل ضرب یکم حاصل ضرب دوم رو ترک میکنیم. مثال 225 کار عملی. در اینجا مثال یکمش اول ما داخل قوس ها رو کار میکنیم، پس از آن هر سه نتیجه رو با یکدیگر جمع میکنیم. مثال دویمش یعنی 366 جمع 215 در قوس است. اول ما یکم قوس رو کار میکنیم، پس از آن دویم داخل قوس رو کار میکنیم، پس از آن نتیجه ها رو از یکدیگر طرح میکنیم. مثال چهارمش اول ما یکم ضرب رو کار میکنیم، دویم تقسیم رو، سوم حاصل ضرب رو با حاصل تقسیم جمع کرده، چهارم با 342 جمع میکنیم. یعنی در اینجا مثال دویم چهارم هر دو یک خیلی هستند، برای همین ما مثال سوم رو کار میکنیم. مثال 225. مشق 225 یکم ما 24 رو با 13 ضرب میدیم میشود 792. دویم کار ما 75 رو با 5 تقسیم میکنیم میشود 15. سوم ما حاصل ضرب رو با حاصل تقسیم جمع میکنیم، یعنی 792 رو با 15 جمع میکنیم میشود 807. چهارم کار ما از سوم رو با 193 جمع میکنیم، یعنی 807 جمع 193 میشود 1000. این طرزی کار کرد بود. مثال 226. نبض انسان در یک دقیقه 70 مرتبه میزند. در مدت 10 دقیقه نبض انسان چند مرتبه میزند؟ یعنی 70 رو با 10 ضرب کنیم میشود 700. مثال 227. سپارشی تستی. ا. حاصل ضرب عددهای 26 و 32 به چند برابر است؟ یعنی ما 26 رو با 32 ضرب کنیم میشود 832. دوم
کدام از این افاده ها ضرب غیر جدولی است؟ در اینجا جواب ب افاده غیر جدولی است، زیرا که ما می‌دانیم که جدول ما از 2 کره تا 9 کره است. برای همین اینجا 7 در جدول 7 کره تا 10 ضرب زده میشه. برای همین 16 از جدول ما بیرون است. در آخران کاری عملی گفته است حساب آسان، یعنی نتیجه ضرب عددهای از 12 تا 9 بر عددهای یک رقمه. در اینجا برای نمونه نشان داده است که 12 ضرب 2 میشود 24 یا که 2 ضرب 12 24. در پایان 19 ضرب 9 رو به طور آسان شرح داده است، یعنی 9 ضرب 10 میشود 90 جمع 9 ضرب 9 81 90 جمع 81 میشود 170. در پایان جدول رو نشان داده است. در آخران گفته است که از جدول ضرب عددهای از 12 تا 19 استفاده کرده مثال‌ها و تعریف‌ها حساب کنید. اینجا جدول است، از همین جدول استفاده بردن. این بود موضوع ما و موضوع ما به آخر رسید.